सरकार हेजिबा दरकार जे जड़े ओडिया जे हाँ अण ओडिया ही थाई पारंती आपण देखिए से ओडिशा रे एस्टाब्लिश होइछंती आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड नथिले ओडिशा रे एई भली व्यवसाय को अनुमति दिया जिबा अनुचित आपण देले सरकार कॉम्पिटिटिव माने लॉटरी व्यवस्था कले बहुत लोक देखिए 10 15 20 इन सब पकई चलले ओडिया लोकंकर कैपेसिटी जेतिकी से अनुसार पकेले किंतु एबे नीलाम उठिला बेलू जना पड़िलानी अधिकांश बिहारी बा बाहर राज्यर लोक अच्छा किछि किछि बड़ बड़ आपणकर मद दुकान अच्छी ना नवाक चाहू ना से मद दुकान पुणी से जगह पाई लटरी केमती से पुणी वरिष्ठ बीजेपी नेता मानकर संपर्क व्यवसाय गोटे हूँ सबुआड़े करवा दरकार किंतु किछि व्यवसाय उपरे केवल ओडियांकर हक रहिबा दरकार मु कहूनी जे मद व्यवसाय गोटा भल व्यवसाय एटा बढ़िले भल ना किंतु जेते व्यवसाय होउची सेठी गोटे ओडिया लोकटी भी लाभ पाइबा आवश्यकता रही आपण देले सरकार कॉम्पिटिटिव माने लॉटरी व्यवस्था कले बहुत लोक देखिए 10 15 20 इन सब पकई चलले ओडिया लोकंकर कैपेसिटी जेतिकी से अनुसार पकेले किंतु एबे नीलाम उठिला बेलू जना पड़िलानी अधिकांश बिहारी बा बाहर राज्यर लोक अच्छा तेणु मु भाबुची सरकार ए दिगरे पदक्षेप ग्रहण करने दरकार एबे तो पदक्षेप ग्रहण करें जेहेतु आप बीड नीलाम लटरी कर कोर्ट कचेरी जीव सरकार हेजिबा दरकार जे जड़े ओडिया जे हाँ अण ओडिया ही थाई पारंती आपण देखिए से ओडिशा रे एस्टाब्लिश होइछंती आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड नथिले ओडिशा रे एई भली व्यवसाय को अनुमति दिया जिबा अनुचित कहीं ना आप देखिए तार मार्केटिंग मैनेजर टे काली आउ जने बिहार ताकर स्टाफ देखिए ओडिया लोक कहीं रखी आम लोक कहीं न रखी धीरे 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 कौन हम आम व्यवसाय टाक से खाई खाई चलिए एवं बिहार रे आप जानते मद बंद हो तेणु सेठाकार जी मद बेपारी सी चाहते कौटी ना कौटी मद दुकान खोलिबा एवं काली काली आप देखिए बाहर राज्य मद चोरा चालाण हेले भी आश्चर्य होवार नहीं जेहेतु ओडिशार लोक तार जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा दरकार आकर से रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो नहीं तेणु सरकार केवल राजस्व पाइगले चलिबनी आमे जेतेबेले ओडिया अस्मितार कथा कहूचे सबु क्षेत्र रे ओडिया को गोटे अग्राधिकार दिया जाऊ एबे आपण देखिबे सरकार संरक्षण व्यवस्था कले ओबीसी एससी एसटी पाठपढ़ा मेडिकल कॉलेज सबुतरे चाकरी रेगुला संरक्षण रहउची मु भाबुची एई सब लॉटरी व्यवस्था बेले मध्य छोट छोट बिजनेस माने आमे कहबानी केतण उदाहरण दउछंदी बहादुरवा जे सेमान कहया कथा होची टाटा अंबानी आदानी वेदांत एमाने कोन बाहर लोक माने ओडिया लोक जे आज्ञा से बिजनेस अलगा ये बिजनेस अलगा एटा होची गोटे छोट मोटर बिजनेस टे माने गोटे वर्ष को अति बेसी रे कि अति हमने 10-20 लाख टंकार गोटे इनकम रो व्यवस्था टे ताकू मध्य हम बाहर राज्य को देई दबा कि तेणु ए दिगरे मध्य मु भाबुची आगामी दिन रे सरकार जेतेबेले अबकारी नीति करिवे ए नै कि पदक्षेप ग्रहण करबा उचित थला एवं आज जो मद व्यवसायी माने ओडिया मद व्यवसायी असंतोष क्षोभ प्रकाश करछंती मु कहिबी से माने मध्य एथि पई दाई काहे कि ना आपण पाखरे ते लॉटरी डॉक्यूमेंट मिलिथला सेते बेले जदि आपण एया करथांदे आमे ताकू न्यूज करिथांदे मु भाबुची सरकार निश्चित भाबरे ताकू रेक्टिफाई करियाको बाध्य होइथांदे नचे सबुथरे असुविधा कहवा बेपार कला बेलू सी पैसा दबू आम जमी आप कहते धान चाउल पकेट रु पैसा खर्च करी कारण मद तो मरे मर दरे दरिद्र तेणु लोके तांकर कष्ट अर्जित धन जहाँ भी हो कि रिक्सावाला टाणुची कि गोटा समस्या आजिकल मद पिउछन मद तो बर्तमान ना आपणकर किछि चलुनी विधानसभा जड़े तो विधायक कहीदेले डाक्तर विधायक पुणी कहला क्या मद बंद कले केमती हम राली हो पार भोट मिलनी यहीटा भी सत्य तेणु जो ओडिशा रे मद बंद हो पारुनी पूर्व आप देखिए बीजेपी सरकार विरोधी थे माने बीजेपी मद को लेकिन एमाने विरोध करुले एबे किंतु आप देखिए एमाने टार्गेट दौरान 8000 राजस्व आम बढ़ेलु अरे एथि कि गर्व आप 8000 कोटी राजस्व पाइला बेलू ओडिशा लोकंर लक्ष कोटी टका सरीगला आपण मनकर 5% 8% 10% राजस्व पाइला बेलू ताकू जो किणिया केते टका खर्च हेले सेटा हिसाब करंतु जे ओडिया लोक केते देलेनी तामे आपण ता भितर केते राजस्व पाइले एबे सरकार कले लोक मागी नाहांती 10 किलो लखा चाउल देले से बाबद 8000 कोटी टका खर्च कले किंतु बड़े मजदूर केते पाइबे 8000 कोटी
ତେଣୁ ସରକାର ଗୋଟେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବି ଚଳନ୍ତା। ଧୀରେ 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 ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଏକକାଳୀନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ବି ମାନେ ଗୁଜୁରାଟରେ ବିହାରରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାହା ବି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ, ମହିଳାମାନେ ବି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ମହିଳାମାନେ କଣ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଆସିକି ବସିବେ ନା ମ୍ୟାନେଜର ହେବେ ନା ସେଠି ବସିବେ? ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେ ଲଟେରୀ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ପଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାପା ବୋଉଠୁ ଧରିକି ଶଳା ଶାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ତେମେ ତମର ପକେଇ ଚାଲ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ମହିଳାମାନେ ଜିତିଗଲେ, କାହାର ଲଟେରୀ ଉଠୁ ଉଠୁ ଉଠିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି, ତା ନେଇକି ବି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲଟେରୀର କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତମେ ରଖିଦେବା କୋଉଟା କୋଉଠି ଯୋଉ ଫ୍ରିଜରରେ, ଯୋଉଟା କି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ ବାଲାଟାକୁ ଦେବି, ମୁଁ 5 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ ବାଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତେଲ ମାରି ଦେଇଥିବି, ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲିବି, ଯୋଉଟା ତିଲେ ତିଲେ ହାତକୁ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଟେକିବି, ଏଇଟା ଆମ ଲୋକ। ମୁଁ ଗୋଟେ ତିଲିଏ ଲାଗିଲେ ଖୋଜିବି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇନି। କାରଣ ଆପଣ କାଗଜରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଉଠିଛି, କାଗଜରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ଅନେକ ସମୟରେ ଥାଏ କିଛି ଫ୍ରିଜରେ ଥିବ, କିଛି ଖାଲି କାଗଜ, ମାନେ ଅନ୍ୟ କାଗଜ ବି ପକେଇଦେଲେ ଜାଣି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦେବି ଯୋଉଟା ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁଥିବ ସେ କାଗଜଟା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ବାହାର କରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କଲେକ୍ଟର ଉଠେଇଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କଲେକ୍ଟର ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତେ, ବାହାରୁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନା ଅକସ୍ମାତ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆସି ଉଠେଇଥାନ୍ତା, ଯେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ଼ ନେତା ବିଜେଡ଼ିରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଇ ମଦ ଦୋକାନ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ କି ପାଇଛନ୍ତି ଲଟେରୀ କେମିତି? ସେ ପୁଣି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର କିନ୍ତୁ କହିବେ କିଛି ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲୋକ ଏଥର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଏମିତି କହିପାରେ, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ କହିବା ହତଭାଗା ବୋଲି, ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଯିଏ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ କ୍ୱାଲିଟି ମଦ, ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ମଦ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବିହାରୀ ଯେମିତି ବେପାରୀ ଇଏ ନ କରିକି, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଭେଦ ହଉ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଦୋକାନରେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବାହାରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଇଏ ଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ।